अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मनाज मुमताज़ और आप देख रहे हैं मनाज इन्फो। द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर सतीसर झील से रियासत जम्मू कश्मीर की पिछली एपिसोड में हमने आपको डोगरा दौर के आगाज़ और तहरीक आज़ादी कश्मीर के आगाज़ के बारे में बताया। इस किस्म में हम आपको कायद आज़म के दौरे कश्मीर के बारे में बताएंगे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपनी ज़िंदगी में कितनी बार कश्मीर आए? यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता, गालिबन 3 बार आए। पहली बार 1928 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सफ़र सियाहत की घर से कश्मीर आए। इस सफ़र में उनकी अहलिया रतन बाई भी उनके हमरा थी। अगरचे कायद-ए-आज़म हिंदुस्तानी सियासत में एक नामो रहनुमा और मशहूर कानूनदान के तौर पे जाने जाते थे, लेकिन उनका पहले सफ़र कश्मीर से ज्यादा सियाहत की घर से था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दूसरी बार 1936 में भी सफ़र सियाहत की घर से कश्मीर आए। इस सफ़र में मोहतरमा फातिमा जिन्ना उनके हमरा थी। अब वो मुसलमानों के एक मुमताज़ तर्जुमान की हैसियत रखते थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने सफ़र के दौरान मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मुजाहिद मंजिल में मुनक़दा एक इजलास की सदारत की। मुजाहिद मंजिल में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के दफातर हुआ करते थे। चौधरी गुलाम अब्बास जो उन दिनों मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर थे, इन्होंने कायद-ए-आज़म की खिदमात में सिपासनामा पेश किया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े कानून देने वाले थे। अपने सफ़र के दौरान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जम्मू कश्मीर की अदालत आलिया में मोहम्मद अली और उनकी बीवी हनीफा बेगम के निकाह के मुकदमे में अपनी कानूनदानी का लोहा मनवा कर जम्मू कश्मीर के सियासी और समाजी हलकों में अकीदत का मकाम हासिल कर लिया था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का तीसरा सफ़र कश्मीर तारीखी और यादगार था, जिसके लिए चौधरी गुलाम अब्बास और शेख अब्दुल्ला ने अलग अलग दावत दी थी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 8 मई 1944 को सियालकोट से जम्मू पहुंचे। जम्मू पहुंचने पर इनका फ़कीर मिसाल इस्तकबाल किया गया। अवाम का एक बड़ा हजूम था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने रेजिडेंसी रोड पर वाक़े डाक बंगला में क़याम किया था। सड़क के गेट से लेकर डाक बंगले तक के फासले को फूलों से ढांप दिया गया था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कार, जिसमें चौधरी गुलाम अब्बास भी इनके हमरा थे, गेट पर पहुंची। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना नीचे उतरे और फूलों की गार देखकर बेहद खुश हुए और चौधरी गुलाम अब्बास की तरफ देख के मुस्कुराए और कहा, ओह दिस इज पैराडाइज। डाक बंगला के करीब ईदगाह की ग्राउंड ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों से खिताब किया। इस इज्तिमा में शहर भर के हिंदू भी आए हुए थे। 10 मई 1944 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जम्मू से श्रीनगर की तरफ रवाना हुए। इनके जुलूस में मीर वाइज यूसुफ शाह, मिर्जा अफजल बेग और बख्शी गुलाम मोहम्मद जम्मू से साथ थे। वादी कश्मीर कायद-ए-आज़म के इस्तकबाल के लिए दुल्हन की तरह सजी हुई थी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अजीम शान जुलूस का इस्तकबाल शेख अब्दुल्ला ने श्रीनगर की सरहद पर किया, जिसके बाद इन्हें पुरताप पार्क में ले जाया गया, जहां शेख अब्दुल्ला ने सिपासनामा पेश किया, जिसमें कहा गया कि मिस्टर अली जिन्ना, जो कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के अजीम लीडर हैं और हमारे पास मेहमान की हैसियत से आए हैं, इसलिए हम इनका इस्तकबाल करते हैं। सिपासनामे के जवाब में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, आपने जो शानदार इस्तकबाल किया है इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन ये मेरी ज़ात का इस्तकबाल नहीं था, ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का इस्तकबाल था, जिसका मैं सदर हूँ। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मजीद कहा, इस इस्तकबाल से आपने हिंदुस्तानी मुसलमानों और इनकी पार्टी मुस्लिम लीग की इज्जत अफजाई की है। प्रताप पार्क के इस्तकबालिया के बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दरगन तशरीफ ले गए, जहाँ पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने इनकी खिदमात में सिपासनामा पेश किया। इसके जवाब में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि अगर आपका नस्ब लैन एक है तो आपकी आवाज़ भी एक होनी चाहिए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि मैं एक मुसलमान हूँ और मेरी तमाम हमदर्दियाँ मुसलमानों के लिए हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 10 मई 1944 से 24 जुलाई 1944 तक अपने श्रीनगर में क़याम के दौरान मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र, सियासी लीडरों, कारकुनों, साफ़ियों और दूसरे शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से मुलाकातें की। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने शेख अब्दुल्ला और चौधरी गुलाम अब्बास की मुलाकात भी करवाई और ये ख्वाहिश जाहिर की कि ये दोनों एक प्रोग्राम पर मुत्तफ़िक़ हो जाएं, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश अधूरी ही रही। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और चौधरी गुलाम अब्बास का मौक़िफ़ यह भी था कि शेख अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़कर अपने साथियों के हमरा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शामिल हो जाए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 17 जून 1944 को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सालाना इजलास मुनक़दा जामा मस्जिद श्रीनगर में
اپنا فیصلہ کن خطاب کیا۔ اجلاس کی صدارت چودھری غلام عباس کر رہے تھے۔ اسٹیج پر ان کے ساتھ میر واعظ مولانا یوسف شاہ بھی بیٹھے تھے۔ اس جلسے میں محتاط اندازے کے مطابق 1,00,000 حاضرین تھے۔ اس زمانے کے اعتبار سے حاضری تاریخی قرار دی گئی۔ لوگ بڑی تعداد میں قائد اعظم محمد علی جناح کا فیصلہ سننے آئے تھے۔ شیخ عبداللہ، مولانا مسعودی اور بخشی غلام محمد بھی اسلامیہ پارک کے ایک مکان کی تیسری منزل پر بیٹھے جلسے کی کارروائی سن رہے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رات 10 بجے خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ عوام کے جوش و خروش اور نعروں کے تسلسل کا یہ عالم تھا کہ قائد اعظم کو خطاب کرنے کے لیے 15 منٹ انتظار کرنا پڑا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اردو میں تقریر کی اور فرمایا کہ آپ نے جو میری عزت افزائی کی ہے اس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اجلاس میں 1,00,000 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں۔ ان میں بوڑھے، بچے، جوان، مزدور سب شامل ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ معزز حضرات، جموں کشمیر کے لوگوں کی حالت ایسی ہو چکی ہے کہ اسے دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں، لیکن جب اس جلسے کو دیکھتا ہوں تو اعتماد پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان جاگ گیا ہے اور مسلم کانفرنس کے پرچم کے نیچے متحد ہیں۔ آپ 1931 سے جدوجہد کر رہے ہیں، اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہر مکتبہ فکر کے لوگ یہاں موجود ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ ہم ہندوؤں اور سکھوں سے کوئی دشمنی نہیں رکھتے، ہم ان کے مذہب، کلچر اور فلسفے کا احترام کرتے ہیں۔ ہم انصاف چاہتے ہیں اپنی الگ حیثیت کو برقرار رکھ کر۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ ریاست کے اندر سکھ ہندو ذمہ دار حکومت نہیں چاہیے، اور ایک ذمہ دار حکومت کرنے کے لیے آپ کو خود جدوجہد کرنی پڑے گی اور آپ کو خود ہی قربانی دینا ہوگی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ کشمیر جنت کے طور پہ مشہور ہے اور دنیا کی انگوٹھی کا نگینہ ہے اور ایک بے مثال خطہ ہے۔ خدا نے آپ کو سب کچھ عطا کیا، لیکن آپ نے کیا کیا؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اٹھو، جاگو، محنت کرو اور اس مردہ قوم میں زندگی لاؤ۔ ایک ہی راستہ ہے، اتحاد، یقین، محکوم، ایک جھنڈا، ایک پلیٹ فارم اور ایک مقصد۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ اگرچہ مسلم لیگ کی پالیسی نے ریاستوں کے معاملات میں مداخلت نہیں کی، میں پھر بھی آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میری مسلم لیگ کی خدمات آپ کے لیے حاضر ہیں۔ میر واعظ مولانا یوسف شاہ کی طرف سے قائد اعظم کو کھانے کی دعوت کے اختتام پر قائد اعظم کو کشمیری شال، پوشاک اور جوتے پیش کیے گئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح بے حد خوش ہوئے اور کشمیری شال کو اپنے گرد لپیٹ کر حاضرین سے پوچھا، کیا میں کشمیری لگتا ہوں؟ قائد اعظم محمد علی جناح سے یہ فقرہ بھی منسوب ہوتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے، کشمیر will fall in our cradle like a ripe fruit، یعنی کشمیر ایک پکے ہوئے پھل کی طرح ہماری جھولی میں آ کے گرے گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح 10 مئی 1944 سے 24 جولائی 1944 تک سری نگر میں قیام کے بعد 25 جولائی 1944 کو کوالہ راولپنڈی کے راستے سری نگر سے تشریف لے گئے، اور جو قائد اعظم محمد علی جناح کا تیسرا اور آخری سفر کشمیر اختتام پذیر ہوا۔ کابینہ مشن کیا تھا اور کابینہ مشن کی یادداشت کیا تھی؟ ہندوستان کی 562 ریاستوں نے کس کے ساتھ الحاق کیا اور تقسیم ہند کے منصوبے کا اعلان کب ہوا؟ یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے دا ہسٹری آف کشمیر ستی سر جھیل سے ریاست جموں کشمیر کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ یہ جاننے کے لیے نیچے موجود سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔